ये जो गेट है, जैसे डिजाइन है, डिजाइन के ऊपर हम लोग डिफाइस कर रहे हैं। डिजाइन अच्छा होएगा, रंग भी अच्छा होएगा। डिजाइन मतलब नॉर्मल है तो रंग भी ऐसे कम लगेगा, खर्च भी कम आएगा। ये गेट के कितना खर्च आ रहा है आपका? हम लोग तो कांटेक्ट में नहीं है ये, समझे? कांटेक्ट में नहीं है ना? नहीं, पर डे पर डे मतलब 1500 रुपया। 1500 रुपया ना? মানে মিস্ত্রি আর हेल्पर হেল্পার দুজনকে মিলকে 1500 রুপিয়া। এই যে গেট দেখছেন যে দুইজন মিস্ত্রি কাজ করছে, তাদের পার ডে হাজিরা হচ্ছে 1500 টাকা। এই গেটটা 5 দিন লাগবে এই গেটটায় কাজ করতে। নিখুঁতভাবে কাজ করছে, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সাইডের রং কিন্তু আরেকটা সাইডে লাগছে না। আপনারা দেখেন নিখুঁতভাবে একটা টান দিয়েছে। কয়টা টান দিয়েছেন ভাই? একটা এক টানে এই অবস্থা। কি সুন্দর ঝলমল করছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। एक ही टन हुआ। भाई आपका नाम बताओ, एड्रेस बताओ। हाँ, मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन। आपका एड्रेस? शादीपुर पश्चिम पाड़ा। কারো যদি প্রয়োজন পড়ে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কমেন্ট বক্সে এসে কমেন্ট করলে আমি ভাইয়ের সাথে আপনাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দেবো। ধন্যবাদ সবাইকে।